tayo kay Boss Tony, oh, mga boss. Oh, stress daw mga boss. Mga galing Batangas to, boss, no? Oh, mga galing Batangas daw to. Stress kay Boss Tony. Ayan, oh. Ganda niya, no? Ay, extension pa, no? Oh, stress daw to, mga boss. Ay, Boss Tony to. Solid yan, eh. Stress lang, mga boss. Boss, ito kay Boss Salim, oh. 3K. $3K daw, mga boss. Ayan, 3K daw. Wala sila, Julius, ah. 3K mga boss. May Boss Salim. Ito mga boss kay Boss Salim. 3K daw, 3K lang. Ito kay Boss Russell. Gilmore, 5,000 isa. Ano? Bagong seller. 5,000. 5,000 daw ito, mga boss. Bagong seller. Pangalan ba? Gilmore daw. Gilmore, 5,000. Oh, 5,000. 5,000 na to. 5,000. Bagong seller. Ano pangalan mo? Hindi ko alam, eh. 5,000 daw to. Mamaya natin tatanungin yung pangalan. Ito 3K, oh. Ay, Boss Russell din to. Boss Russell ng taga Malabon. Magkano? 3,000 sagad. Ayan, ano lang yan? Albugen. Nelsim. Nelsim ni Boss Lando. Ayan, oh. Lando lang yung mga ka-idol. Ito, oh. 3K daw, mga boss. Nelsim. Nalansip to. Kasama rin to? Oh. Ganda lang kayo mo, idol.
yung gold, oh. 3K din, 3K. Ganda, ito, no. Yung pala, sa malayo. 3K. Ito, 3K daw to gold. Pwede isang lock. Oo, pwede yan. Alam mong 1K, kukunin yan. 3K. Ang inang galing yan. Oh, Gago, patay na. 3.5, magkano bentahan? 3K. 3K daw, mga boss, oh. 3K lang, oh. Magkano, magkano? 3K. Ayun, ano ba yan? Golden boy. Ano pa natin ba? May Russell din yun. May Russell din po natin. Ito, oh. Ayun ka naman. May Rancib, ito. Ano? Rancib. Rancib. Rancib? No. Rancid. Ayun ba sa Rancid? Rancid ba? Russell din. Russell din pala. Russell, kalang Rancib. Kanino to? Ah, kasama to. Kasi iba. Ito. Ayun din. Ayun yung isa. Gold. Magkano din sa gold? Dito. Lando! Lando! Ano si Boss Lando? Kano? Kano? Saan ba yun? Saan? Ay, 3.5? O, 3.5 na, 3.5. Kay Boss Lando. $3.5 kay Boss Lando. Dami kinukuha nun. 3.5 yan, 3.5 mga boss. $3.5 to mga boss, 3.5. Ito rin, 3.5. May Boss Lando. $3.5 daw to mga boss, oh. Solid ang heni ni Boss Batang, oh. 3.5 lang. $3.5 lang, oh, kay Boss Batang, oh. Solid ang heni ni Boss. Solid, solid. 3.5 din to, boss. Yan. Ganyan. Ganyan. 4.5. Ito, boss. 4.5 din. 4.5. Ito kay Boss Batang. 4.5 din, no? Lemon, sweater kay Boss Batang. 4.5. Ito mga boss, kay Boss Batang. 3.5. 3.5 yan, boss. Ito, 2.7 kay ito. Kay Boss Tony pa rin, 2.7. Boss Tony, stress lang. May bawas pa ito mga ito, may bawas pa. Stress lang daw.
Stress lang mga boss kay Boss Tony. Galing Batangas to mga boss. Ayan. Kay Boss Tony yan. Ito rin mga boss oh. Oh. Stress lang din to mga boss. Stress. Ito, tres lahat. Stress lang to mga boss. Ayan na naman lahat. Ito pa. Ayan oh. Stress lang yan mga boss. May Boss Tony.